बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फैज़ सकीना ऑफिशियल के तमाम नाजरीन, तमाम सामाईन को एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, हमारा आज की वीडियो का टॉपिक वज़ू के अज़ा पर पानी बहाने के क्या साइंसी फ़वाइद हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने ये जाना कि वज़ू के साइंसी फ़वाइद क्या हैं, पूरे वज़ू के। लेकिन आज हम बात करेंगे अज़ाए वज़ू के साइंसी फ़वाइद के। नाज़रीन, मकतबतुल मदीना की किताब वज़ू और साइंस में है कि वज़ू में सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। इसकी हिकमतें बहुत सारी हैं। मुख्तलिफ चीज़ों में हाथ डालते रहने से हाथों में मुख्तलिफ कीमियावी अज्जा और जरासीम लग जाते हैं। अगर सारा दिन हाथ न धोए जाएं तो जल्द ही हाथ इन जल्दी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, जो कि ये हैं हाथों के गर्मी दाने, जल्दी सोजिश यानी खाल की सोजिश, एक्जिमा, फफूंदी की बीमारी और जिल्द की रंगत तब्दील हो जाना वगैरह है। जब हम हाथ धोते हैं तो उंगलियों के पूरों से एक शुआ यानी रे निकलती है, यानी रेज निकलकर एक ऐसा हल्का बनाती हैं जिससे हमारा अंदरूनी बरकी निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है और एक हद तक बरकी रो हमारे हाथों में सिमट आती है, जिससे हमारे हाथों में हुस्न पैदा हो जाता है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, पहले हाथ धो लिए जाते हैं जिससे वो जरासीम से पाक हो जाते हैं, वरना ये कुल्ली के ज़रिए मुंह में और फिर पेट में जाकर मुतअद्दिद अमराज का बाइस बन सकते हैं। हवा के ज़रिए लातादाद मुहलिक जरासीम नीज़ ग़िज़ा की अज्जा हमारे मुंह और दांतों में लुआब के साथ चिपक जाते हैं। चुनाचे वज़ू में मिसवाक और कुल्लियों के ज़रिए मुंह की बेहतरीन सफाई हो जाती है। अगर मुंह को साफ न किया जाए तो नाज़रीन ये अमराज पैदा हो सकते हैं। नंबर 1, एड्स कि इसकी इब्तदाई इलामात में मुंह का पकना भी शामिल है। एड्स का ताहाल डॉक्टर जो है वो इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाए। इस मर्ज में बदन का मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो नकारा हो जाता है। इसमें अमराज का मुकाबला करने की कुव्वत नहीं रहती और मरीज़ घुल घुल कर मर जाता है। नंबर 2, मुंह के किनारों का फटना शुरू हो जाना। नंबर 3, मुंह और होंठों की दाँत कुबा। नंबर 4, मुंह में फफूंदी की बीमारियां और छाले वगैरह हो जाना। नीज़ रोज़ा ना हो तो कुल्ली के साथ गरगरा करना भी सुन्नत है। और नाज़रीन जान लीजिए, पाबंदी के साथ गरगरे करने वाला कव्वे यानी टॉन्सिल्स बढ़ने और गले के बहुत सारे अमराज हत्ता कि गले के कैंसर से महफूज रहता है। सामाईन, फेफड़ों को ऐसी हवा दरकार होती है जो जरासीम, धुएं और गर्दो गुबार से पाक हो और इसमें 80% रुतूबत यानी तरी हो। ऐसी हवा फराम करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें बहुत बड़ी नेमत जिसको नाक कहते हैं, इस नेमत से नवाजा है। हवा को मरऊब यानी नम बनाने के लिए नाक रोजाना तकरीबन 4 गैलन नमी पैदा करता है। सुबहान अल्लाह, ये खुदा की देन है ना। सफाई और दीगर सख्त काम नथनों के बाल सर अंजाम देते हैं। नाक के अंदर एक खुर्दबीनी झाड़ू है। इस झाड़ू में गैर मरई यानी नजर ना आने वाली रुएं होती हैं जो हवा के जरिए दाखिल होने वाले जरासीम को हलाक कर देते हैं। सुभान अल्लाह। नीज़ इन गैर मरई रुओं के ज़िम्मे एक और दिफाई निज़ाम भी है जिसे अंग्रेजी में लेसोजाइम कहते हैं। नाक इसके ज़रिए से आँखों को इन्फेक्शन यानी जरासीम से महफूज रखती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। वज़ू करने वाला नाक में पानी चढ़ाता है जिससे जिस्म के इस अहम तरीन आले नाक की सफाई हो जाती है और पानी के अंदर काम करने वाली बरक़ी रूह से नाक के अंदरूनी गैर मरई रुओं की कारकर्दगी को तक़वियत मिलती है और मुसलमान वज़ू की बरकत से नाक के बेशुमार पेचीदा अमराज से महफूज हो जाता है। दायमी नज़ला और नाक के ज़ख़म के मरीज़ों के लिए नाक का गुस्ल यानी वज़ू की तरह नाक में पानी चढ़ाना बेहद ज़रूरी है। सामाईन, आजकल फ़िज़ाओं में धुएं वगैरह की आलूदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुख्तलिफ़ कीमियावी मादे जैसे सीसा वगैरह मैल कुचैल की शक्ल में आँखों और चेहरे वगैरह पर जमता रहता है।
اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ، پانی، صحت، یعنی آئے، واٹر اور ہیلتھ۔ اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں۔ ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کے جو کریم اور لوشن وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں، چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو میں چہرہ دھونے سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا مساج ہوتا ہے، خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے اور میل کچیل بھی اتر جاتا ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کی ایک بیماری ہے جس میں اس کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری جو ہے وہ کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھوؤں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا ہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بھوئیں تر ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے اور اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کی تقویت حاصل ہوتی ہے اور اس طرح انشاءاللہ عز و جل وہ ان کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل جو پرزے ہوتے ہیں وہ مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شہرگ واقع ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شہرگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل جو انفیکشن ہے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے جو نیند کی کمی ہے، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی یعنی ڈپریشن جیسی پریشان کن امراض دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے وضو کے ہر اعضاء کو دھونے کے فوائد جانے۔ کیا خوب ہے دین اسلام بھی، کتنی آسانیاں فراہم کرتا ہے یہ دین اسلام۔ اب وضو کرو تو ثواب تو ہے ہی، ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیا اور یہ شریعت عطا کی، یہ احکامات عطا کیے۔ بس دعا ہے خدائے بزرگ سے کہ وہ ہمیں شرعی احکام کی پابندی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔